तो हे गाइस एवरीबॉडी व्हाट्सअप इट्स योर बॉय पॉल एंड वेलकम टू माय द न्यू वीडियो। मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और अनदर नया वीडियो पे। तो आज का वीडियो होगा देखिए। अच्छा तो एक क्लिप देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे क्या कहाँ पर हो रहा है। आप लोग अगर मध्यम ग्राम से या बरासत से तो हमारा खटाल पहचानते होंगे। तो खटाल में शूट कर रहे थे और गेस करो ये कौन है। मैं बाद में बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्लिप किसका था। ने বাল হচ্ছে বাড়া এই তো হয়েছে। तो सेकंड क्लिप देख के आप लोग पहचान ही चुके होंगे कि ये कौन है। ये हमारा ब्लेड भाई शिवम। तो शिवम का कहना है कि टीसीएस ऑन करके व्हीली नहीं होता। पाया जो सोया जो देखा जो नहीं है। बिट्टू को सुजीत के ऊपर शक हो रहा था कि उसे बाइक चलाना आता भी है या नहीं, इसीलिए मुझसे पूछ रहा था कि वो चला सकता है या नहीं। मैंने बोला ताकि उसे शक या चिंता ना हो, इसीलिए। हाँ চ যাবো पाया वही ने তুই আস্তে আস্তে চালা সুজি নে যা পক করে স্টার্ট দে স্টার্ট দে বেরিয়ে যা स्टार्ट ने ने तो इसके बाद ईशान का एक वीडियो जो वो उसी दिन शूट करके उसी दिन एडिट करके इंस्टाग्राम पे छोड़ दिया था, तो वो क्लिप आप लोगों को दिखाता हूँ। कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग यही पर ही देख लो। शूट के टाइम पे नेक्स्ट लेवल मजा आता है गाइस, देखिए सर। ने स्टार्ट 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 इसके बाद मेरा बारी, देखिए कैसा। दाड़ा 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 चल आय आय ओवरटेक कर ओवरटेक कर आस्ते चला ओवरटेक कर 3 स्टार्ट ने একবারে নামাতে হয় 1 2 3 এই বড় করে ছাতে কিনি নি এই আছে আমার আর কিছু নেই ব্লিঙ্ক চল লাল ভালো অত ভালো লাগে না, লালটা কেমন ভিজি ভিজি লাগে।
तो गाइस आज का वीडियो यही पर ही खत्म करते हैं। बहुत बड़ा हो गया वीडियो, कम से कम 5 मिनट का। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।